हेलो एवरीवन, देखो इतना मैं सांग प्याज तो फास्ट भाजी देली और टमाटर भाजी देते ताकू अंडा फ्राए कर देते अंडा के पकईदेमा जो अंडा रंधा हो अंडा और पराठा ये मोर तो एवं आसती गाँ ठू आए से रोसे बनाती मुँह कान सुखी जाइए देखिए मेरा अंडा के फ्राए कर देते देदेमा परोटा हो जाए रेडी देखो बटर देके परोटा कर आसलाना भाजी भजा हो गलाना टमाटर एक हल्दी देदेमा और लंका गुंड देदेमा गुंड हल्दी टे दे मुहटा लगौच भल चल हाँ लंका गुंड पड़गला गरम मसला मसला पकईदेमा देख डायरेक्ट चिल्ली टिके हम चिल्ली सॉस এখন এটা মাছ আমি দুইটা রখিছে ছটা থিলা মরিগলে অক্সিজেন নাই লগাইতে এটা অক্সিজেন দিয়ে আর এটা দেখুন দুইটা আচ্ছা পিঙ্ক কালার আর ইয়েলো কালার চিলি সস দিয়া দউছ এটা হচ্ছে চিলি সস টিকে ଦେଇଦେଲେ তারপরে ଦେଖିବା এটা টমাটো সস টিকে ଦେଇଦେବା টমাটো আগରୁ পড়ିଛି ଟିକେ অল্প দেব ହେଲା আগରୁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ କେବେ କରିନି ଏମିତି ମୁଁ ମସଲାରେ କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ପଟୁଆ ମୁଁ ବାନ୍ଧିରି ଫୁଲିକି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଝରକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ये कौन कौन देखो यहाँ गाँ को जाते ड्रेस सब फोपाड़ी देखिए थी देते ये देख ये कौन कर कौन आणुच धनिया पत्र देदेबा टे आण देख सामने अंडा पकईदे एवं जस्ट पकईच अधा कटिया हो अधा संबलपुरी होक्चुअली मो संबलपुरी झील आ कटकिया बहु हो धनिया पत्र पकईदेबा तो